सो गाइस गेमिंग पागल में आपका स्वागत है। तो आज मैं सेवन स्टैंडर्ड का मैथ सोल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो गाइस बढ़ते वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट। ये पहला वीडियो है, ठीक है। ये पहला है। एक टाकार एकेर दुई अंश समान कत पयसा। तो गाइस एक टाका समान 100 पयसा। गाइस कमेंट करना, ठीक है। एकेर दुई अंश समान 100 इंटू 1/2। এবারে আমরা কাটাকুটি করব। 2 দিয়ে 100কে 50 সমান 50 পয়সা। এখানে 50 সবাই লিখে নেবে। এবারে তারপরেরটা 2। 1 বছরের 1/4 অংশ সমান কত মাস। তো আমরা সবাই জানি 1 বছর সমান 12 মাস। 1/4 অংশ সমান 12 ইন্টু 1/4। 4 3 12 সমান 3 মাস। এখানে সবাই 3 লিখে দিবে। তারপরের অঙ্কটা 3এরটা 4 টাকার। तो गाइस आप लोगों का एग्ज़ाम कब से है तो बता देना प्लीज़, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हमारा तो एग्ज़ाम आज से चालू हुआ। 5/8 অংশ সমান गाइस आप लोग गेम खेलते हो? কত টাকা কত পয়সা। कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अगर खेलते हो तो लाइक करना, नहीं खेलते हो तो सब्सक्राइब करना। 1 টাকা সমান 100 পয়সা। আমি আগেও বলেছি 1 টাকা সমান 100 পয়সা, তোমাদের জানারই কথা। আর 4 টাকা সমান 100 ইন্টু 4 সমান 400 পয়সা। 5/8 অংশ সমান 400 ইন্টু 5/8 সমান 8 5 40 0 সমান 250। এবারে প্রথমেরটা আমরা লিখব সমান 2টা লিখব টাকা আর 50টা লিখব পয়সা। এখানেও লিখে দেবো 2 টাকা 50 পয়সা। নেক্সট 2 কিলোগ্রাম গ্রামের 1/5 অংশ সমান কত গ্রাম। 1 কিলোগ্রাম সমান 1000 গ্রাম। 2 কিলোগ্রাম সমান, এখানে কিলোগ্রাম না লিখলেও এরকম দিয়ে দিবে সবাই। 1000 ইন্টু 2 সমান 2000 গ্রাম। এবারে 1/5 অংশ সমান 2000 ইন্টু 1/5। এবারে 5কে 2000 দিয়ে ভাগ করতে হবে। 5 4 20 আর শূন্যগুলো বসিয়ে দিতে পারো সমান 400 গ্রাম। এখানে খালিতে 400 লিখে নেবে। तो गाइस पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।